chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 de Only Friends Dream On. Saben que hasta el momento estoy amando la serie. El episodio pasado pasaron muchas cosas bastante intensas. Tuvimos el beso entre Arnold y Tua. Vi por ahí que varios estaban diciendo que Arnold como que rechazó a Tua. Yo no sé si lo tomaría como un rechazo como tal, porque como les dije, yo sí vi que él le correspondió el beso. Y creo que eso ya es bastante, considerando que pues él es hétero, o sea, él piensa que es hétero. Entonces, obviamente no se va a dar así como que de zape de una. Va a ser como un proceso en el que el muchacho va a ir descubriendo sus reales gustos, especialmente por su amigo. Entonces creo que hay que darle tiempo, pero como les dije por Instagram, pues si es mucho también me voy a desesperar, Así que nada, como ya saben, estoy bastante interesada en esa historia. Luego también siento que hay mucho que no sabemos de qué pasó con la relación entre Dean y Jack para que llegaran a este punto. Sabemos que hay todo un desmadre ahí con Rafi y Rob. Entre los cuatro, como vemos, pues están usándose entre sí para conseguir lo que quieren. Y pues sabemos que eso nunca termina bien. Por otro lado, apareció Boston finalmente y como les decía, al parecer ya tiene una historia con Tua y toda la cosa. Ni terminaba de llegar el hombre y ya había hecho desmadre. Así que nada, chicos, vamos a enterarnos qué pasó ahí, qué le hizo Boston a mi bebé Tua. Yo ya estoy lista para agarrármelo a madrazos porque con mi bebé no, con el niño no. Pero bueno, estoy lista para enterarme de todo. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Esta vez vamos a verlo en YouTube porque no lo encontré con buena calidad donde siempre lo veo. Y recién me acabo de acordar que esta sí está en YouTube. Llegaste justo a tiempo para el desmadre. Memory recall. Ok. Ay, por cierto, en la expresión de Dean también parecía que él también conocía a Boston, O sea, no sé si porque Tua le contó o porque incluso él mismo fue testigo, quizá ahora que estoy viendo esta escena, de lo que sea que haya pasado. Ese Dean llevándolo por el mal camino. Ahí todavía estaban juntos. Y ahí estaba Boston. Así que es amigo de Jack. Más que dispuesto a ayudarlo va a estar, pero no como pareja oficial, sino como un agarre. Y a él qué le iba a importar si es el primero o no, y si tiene que ser especial o no. Y lo dejaba con Boston, güey. Lo dudo. Lo dudo. Se va a aprovechar, que es otra cosa. ¡Uy! ¡Ay! Les digo que para nada me imaginaba un Neo Kawaii. ¿Aló? ¡Oh my God! Pensé que solo había sido su primer beso, no su primera vez. Maldita sea. No, chiquito, no podías haber tenido tanta mala suerte.
Otra víctima más. Impactada quedé. เฮ้ยค้างเท่านี้ไปก่อนนะทำไม Ay no, va a salir con sus ขอ fotos. ถ่ายรูปหน่อยถ่ายไปเลยเขาชอบแคปเจอร์โมเมนต์หลังจากมีเซ็กอะ Claro que lo recordamos. ถ่ายกับทุกคนที่เคยได้เลยก็เนี่ยไม่ได้ทุกคนนะ Eso le dice a todos. เราถ่ายเฉพาะคนที่รู้สึกพิเศษ ¡Ay, basta! Usaba la misma táctica cuando... ¡Ah! Nick ya estuvo aquí, bebé. ถ่ายนะ Él ya pasó por esto. Oh my god. No, mi chiquito Tua. Ya me imagino lo lastimado que salió después de eso. Es de las pocas intros que me quedo escuchando. Costume designer. Ok. Él diseña el vestuario. Hoy vamos a tener la interrupción de los anuncios. Lo malo de verlo en YouTube. โอเคยิ้มมานี่ไว้ทุกคนเลยนะดูเสื้อหน่อยดิ Oh my god. พร้อมนะ1 2 3 La carita de Rafi, no sé si porque ดูเสื้อหน่อยดิ sabe cosas, pero como que no le cae. พร้อมนะ1 2 3 Está un poco harto el Rafi. Quiere salir de ahí. El menos obligado. มึงโอเคไหมเนี่ยตัวฮะที่มึงเจอคนแรกของมึงอะผมย้ำมึงหน่อยวะมึงนี่นะเจอคนแรกก็เจอตัวจี๊ดเลย Sí, แต่ güey. ที่มึงก็มึงพากูไปรู้จักเขาวันนั้นนะกูเลย มึงกลับกับเขาเองเปล่ากูได้บังคับมึงเหรอฮะช่างแม่งเถอะ Lo único que le reprocharía a Dean es haberlo dejado con un completo desconocido. O sea, recién lo conocí. Bueno, completo desconocido no era, era el amigo de Jack, pero igual, o sea, no es de su círculo. Entonces, no sé. Igual es cierto que pues él solito se enganchó con Boston. Y el que se mete con él sale perdiendo. El que se lo queda pierde. ช่างแม่งเถอะกูถือว่ามันเป็น material ในชีวิตกูแล้วกัน Muy bien. Muy bien, bebé. Esa es la forma de ver la vida. De todos modos, el arte nunca surge de la felicidad. แต่ถ้าเกิดมึงจะลืมคนเก่าเนี่ยมึงก็ต้องมีคนใหม่ป่าววะนั่นไงคนปัจจุบันของมึงมาแล้ว Potencial pareja. ไอ้จูบเนี่ยเป็นไงบ้างวะกูยังไม่กล้าคุยกับเขาเลยมึง Ay, me imagino la vergüenza después de eso. คุยเลยเชื่อกูเจอมานานแล้ว Y Dean todo orgulloso de su muchacho. กูต่อไปกูชุดไหนวะเดี๋ยวบีบให้ Y Arnold haciendo como si no pasó nada. La carita de niño bueno, basta. Mírenlo, mírenlo todo chiquito. มึงคือกูอยากคุยเรื่องจูบวันนั้นนะแค่อยากบอกมึงว่าวันนั้นกู Va a decir que estaba ไม่ borracho. เป็นไรเลยเว้ย O ชิวๆ mejor อ่ะ dicho, él va a interpretar que quería decir que él es, que lo hizo porque estaba borracho. ว่าวันนั้นกูมึงไม่เป็นไร No เล lo va a ย dejar hablar. ชิวๆอ่ะคืนนั้นมึงก็เมาอ่ะกูเองก็เมามากเหมือนกันไม่ต้องคิดมากนะเว้ยกูเองก็ไม่ได้คิดอะไรฮะ
La cosa es que tú así estás pensando en eso. กูไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันอ่ะ Y sí le está dando demasiadas vueltas. มึงจูบกับกูแล้วนะมึงไปเล่นละครก็สบายแล้ว Bueno, buena manera de como que pasar por alto el tema y aligerar el กู ambiente ไม่ได้คิดมึงจูบกับกู para แล้วนะ eliminar la incomodidad que podría haber después de eso. เก่งๆนะ Al menos ya le hizo probar lo que es ser hochis. Ya le implantó el virus LGBT, solo falta que se esparza. เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์จนได้นะมึงอะ Colarte. ได้วะไม่ใช่เขามาขอ Tu novio le rogó, ¿ok? Tu novio, tu exnovio. Hasta me olvido que es su exnovio por la manera en que lo trata. เขามาขอ หรือว่าเขาสงสารมึงกันแน่วะ ก็ดีกับคนบางคนที่ต้องเอาตัวเข้าแรกแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ Uy. เขาก็เรียกว่าแฟนเก่าที่เขายังรักแล้วเขาก็เอามาในมึง ¿A poco sí? เอามา Vamos, bebé, devuélvesela. ¡Ah! Mi chiquito, tienes que ganar al menos alguna. ¡Ay, qué bellos se ven! น่าสงสารมึงเนาะเคยบอกรักแจ็คแต่แจ็คก็ไม่เอามึงเลย ¡Oh, my God! แล้ว ¡Qué เนี่ย insoportable eres, Vin! Te amo, maldita sea. แต่แจ็คก็ไม่เอามึงถ้าผ่านมาแคร์แล้วเนี่ยยังเป็นได้แค่ตัวประกอบเลย No, mi chiquito, มึง Rappi. อย่าล้มแล้วกัน กูเหยียบเลย Eso, อย่างมึง eso, volteale la torta. จะทำมึงกูได้ พร้อมยังเขาบอกเลยอันนี้วะ Y se ponía adelante el desgraciado. ¿Por qué hay tres? Bueno, creo que Jack decidió como que darle más peso al personaje del amigo, ¿verdad? ¿El amigo de cuál de los Romeos? ¿Será Mercurio? El punto es que eso hace que como que ahora sea uno de los personajes principales también. O un secundario importante. มึง Y claramente es una versión más actual. Es una completa reinterpretación. ต้องรีบไปเปิดบัญชีแล้วเข้าคณะวะเจอกันกัน ¿Qué busca? เป็นไรอ่ะไม่ได้เหรอ กูไม่กินอาหารทะเลอ่ะ บางทีกินเราก็ผื่นขึ้น Oh, ¿es alérgico? ไม่เอาได้ดิผมก็เป็นไก่กระเทียมอ่ะ กินไก่ได้ใช่ปะ Oh, ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูสั่งเองดีกว่า มึงกินเถอะ กินไปเถอะนะเอ้าคนอื่นเขาไม่รู้นะว่ามึงแพ้อาหารทะเล คืนมึงสั่งมากินคนเดียวเดี๋ยวเขาก็มองไม่ดีหรอก tan linda. นี่มึงซับเทคอะไรปะเนี่ย Piensa que le va a pedir algo a cambio. แค่ดูข้าวดูละครเยอะไปปะเนี่ย Mm, yo creo que en este episodio nos vamos a centrar en ellos, porque como que han ido por turnos. มึงเสร็จจากนี้ไปว่ายน้ำปะกูอยากออกกำลังกายอ่ะมึงต้องคิดมากนะ เรื่องวันไหนนี่สิทำไมเราแค่สองคน Y así sucesivamente. Cuando sea la tercera va a decir nuestra aventura de 3 noches. Y como que su lugar favorito ya se está convirtiendo la piscina, ¿verdad? En la piscina pasan cosas, lo vimos en los adelantos. กูแค่เมคเพลนปะถึงได้กันแล้วอ่ะ กูยังเป็นเพื่อนกับมึงได้นะไง
ว่าน้ ดูอารมณ์ก่อน ถ่ายรูปเสร็จค่อยว่ากัน ำน้ Ay, se molestan como niños chiquitos. Los quiero mucho. ทำไมมึงถึงเอาบอสตันมาทำงานด้วยวะ ทำไมอ่ะ ก็กูให้มันมาช่วย แล้วมึงรู้ปะคนที่มึงเอามาช่วยเนี่ยมันหลอกคนในตู้แล้วก็ทิ้งเนี่ย Le va a reclamar. Eso, bebé, defiende a tu amigo. นี่มึงพูดจริงไหมเนี่ย ก็จริงเลย เดี๋ยวมึงไปบอกบอสตันนะว่าหลังถ่ายงานนี้เสร็จแล้วเนี่ย ก็ให้จบมันไป Ah, pero el desgraciado no va a querer porque quiere separar lo personal del laboral. Y ya sabemos que por su obra hace de todo. เดี๋ยว ไม่ได้ว่ะ กูพูดมันไว้แล้วว่ามันช่วยถ่ายรูปเบื้องหลังจนจบโปรเจกต์ มึงก็แคนเซิลไปดิ กูรับปากกับมันไว้แล้ว อีกอย่าง มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าละครคณะเราอ่ะ ยังหาสปอนเซอร์ไม่ได้เลย ได้มันมาช่วยนี่ก็ดีเท่าไหร่หรอวะ จะได้เซฟเงินด้วยไงงั้นเอางี้ มึงอ่ะ ดูไอ้ตัวไป ส่วนกูอ่ะ จะดูไอ้บอสตันให้ จะได้กันมันให้ห่างเอาไว้ Bueno, al menos está buscando alguna solución. ฝากดูมันหน่อยแล้วกันนะ เออ Igual sí es un poco bajo porque, o sea, Tua también es de su grupo de amigos. Claro que se ve que su amistad como que no es tan fuerte como la que tiene Dean con Tua, como que ellos sí son besties. ฝากดูมันหน่อยแล้วกันนะ เออ แล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ย เดี๋ยววันเนี้ยกูไว้ไปหาที่ห้องนะ ¿Qué? ¿Va para dónde? มาทำอะไร ¿Para qué? ก็ กูลืมกระเป๋าตังค์ไว้คืนนั้นนะ Ah, a su apartamento. Sí, claro. เดี๋ยวกูเอามาให้ Te lo puede enviar, bebé. แกมกูจังเลยเนาะ En servicio de แม่ delivery. หลอกฟันกูแล้วทิ้งเหรอทำตัวเหมือนเพื่อนมึงเลยนะ Oh my god. Lo hot que es su seguridad, maldita sea. Sé que hay varios por ahí que, o sea, desde ya no les cae y que incluso por ahí leí un comentario que decía que a Boston al menos les caía bien y que a Dean no lo están soportando o algo así. Y yo, completamente lo contrario, güey. Al menos este me cae bien y hasta el momento no ha hecho así como que nada. Ah, si llega a traicionar a Tua, aunque lo dudo bastante porque es que su amistad se ve bastante fuerte. Pero si en algún momento llega a traicionar a Tua, ahí sí me voy a decepcionar muchísimo. Pero por el momento no parece ser el caso, pero ya saben, con esta serie pues nunca se sabe qué esperar. Y les digo que hasta el momento lo estoy amando. คือสวยทุกชุดเลยนี่ ยังโกรธเรื่องเมื่อก่อนอยู่อีกเหรอ ¿A ti qué te parece? ไม่ได้โกรธทำไมกูต้องโกรธมึงด้วย Simplemente ya no le importa. ถ้าไม่โกรธเนี่ยแปลว่ายังลืมไม่ลงนะ Pues sí, y eso está bien, eso es lo que nos permite darnos a respetar luego de que algún pendejo se atreve a jugar con nuestros sentimientos. แต่ว่าหลายคนแรกคงลืมยากหน่อยอ่ะ โดยเฉพาะคนที่ทำมาตรฐานไม่สูง No, lo creído que es. Dios mío, no lo soporto. ใครว่ามาตรฐานสูงวะ
ถ้าเอาคนที่ดีกว่ามึงอ่ะมีตั้งเยอะ Eso, bebé. แปลว่าตอนนี้เขาคนใหม่อยู่เหรอ Dale en el ego. กูต้องตอบมึงปะ ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ahora? Oh my god. อะไรที่ผ่านไปแล้วยังผ่านไปเถอะ ตอนนี้อยากเริ่มต้นใหม่อ่ะ มันคงดีถ้าเป็นมึง La pregunta es ¿con qué no lo quieres hacer? Tú lo haces con cualquier cosa que tenga dos patas y camine. แค่อยาก Y sea una persona, porque no creo que el hombre sea zoofílico, ¿no? Pero ¿cómo se ตอนนี้อยากเริ่มต้น atrevía? ใหม่อะมันคงดีถ้าเป็นมึง มึงไม่ต้องตอบอะไรกูตอนนี้ก็ได้นะกูแค่อยากบอกมึงไว้ก่อนนะ Oh ว่า my กูจะจีบ god. มึงนะ Oh my god. Pues estás cortejando a medio mundo ahí, estoy segura. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Oh my god. Sí me lo puso nerviosito a mi chiquito. Nos dimos cuenta. Ay, no, hijo de la verga. มองอะไร มองคนหลอกง่ายไงแลกเข้ากล่องเดียวก็ยอมมาว่ายน้ำอยู่แล้ว Oh my god. กูกลับได้เลยนะ Y lo presumía. กูเล่น หยอกนิดหยอกหน่อยไม่ได้นี่เนี่ยอ้าวเฮ้ยน้องเอ้าบ้าสวัสดีพี่ หวัดดี ไม่ค่อยได้เจอเลยนะ กว่าจะบุ๊กคิวมึงมางานปาร์ตี้ได้เนี่ย โอ้โหพี่ก็เรียนปีสุดท้ายแล้วอะงานมันก็จะเยอะนิดนึง แต่คืนเนี้ย Está dejando de ir a fiestas, eso quiere decir que su atención está cada vez más puesta en Rafi, estoy segura, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y el trabajo del que habla, pues ya sabemos cuál เยอะ es. นิดนึง แต่คืนเนี้ยลูกค้าเขารีเควสมึงเลยนะไอ้โรมมึงไม่เบี้ยวกูเนาะผมเป็นเบี้ยวพี่เบี้ยวได้ไงนานไปแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันได้พี่จริงๆ ลูกค้าเขาถามหาน้องคนหนึ่งด้วยอ่ะชื่ออะไรนะ เพื่อนมึงอ่ะเจนดีนปะน้องเขาไปทำงานที่ไหนแล้วอ่ะหายไปเลย นี่ลูกค้าพี่ถามหาเพียบเลยเนี่ยโอ้ยผมไม่รู้ว่า ¿Y él qué hacía ahí? Él era DJ, pero เสีย tiene... ดายว่ะเฮ้ยแต่ถ้าเจอเนี่ย บอกให้กลับมารับงานกับพี่นะ พี่ยินดีต้อนรับเสมอ o era conocido como cliente. โอเคงั้นคืนนี้เจอกันเจอกันเนี่ย La cara ไป de ดิ incomodidad. A ver, Rafi se quedó recalculando y deduzco que es por algo. น้องก็ไปทำงานที่ไหนแล้วอ่ะหายไปเลย Y se puso bastante nervioso cuando lo mencionó. โอ้ยผมไม่รู้ว่าพี่จำไม่ได้แล้วเสียดายว่ะเฮ้ยแต่ถ้าเจอเนี่ย Como que hay parte de la historia que no พี่ sabemos. ยินดีต้อนรับเสมอ Y no creo que solo hable de él como cliente. โอเคงั้นคืนนี้เจอกันเจอกันเนี่ย Güey, เฮ้ย ¿será que alguna vez pasó algo entre Rafi y Dean? A ver, no necesariamente que haya pasado algo, pero quizá incluso algún malentendido. Y será por eso que... yo ya estoy armando teorías en mi cabeza, pero será por eso que Jack como que no traga a Rom. Porque sí notaron que Rom se puso un poco nervioso ahí, ¿verdad? Y hasta Rafi lo notó. Uy. ¿Y eso, bebé? Es la primera vez que él inicia un acercamiento. อะไรของมึงเนี่ยมึงจะทำอะไร
นี้ที่สาธารณะนะ Pues al parecer no le importa. มึงชอบไม่ใช่หรอเอาดอ Digo, ya lo hicieron en el auto. Donde claramente si alguien salía de esa casa iba a poder verlo. ¡Oh my! แล้วมึงเคยรับงานด้วยเหรอที่ผู้บ่าว Le quiere sacar la verdad. กูไม่ได้ทำงานแบบนั้น แล้วที่มึงไปกับจีนดีไหนอะ James Dean. ¿O es otra persona? จำไม่ได้แล้วกูไปเป็นดีเจเปิดเพลงตามวันเกิดปาร์ตี้ไฮโซอ่ะ อ๋อ La manipulación. güey. ¿Cómo se llamaría este tipo de manipulación? La manipulación sexual. ¿Aló? ¿Y quién dijo? Ok, sí había dicho James Dean antes también. Yo solo me había concentrado en el Dean. Pero puede que sea el mismo y sea como algún nombre secreto o algo así. Digo, por algo a Rafi también le pareció raro. ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วกูไปเป็นดีเจเปิดเพลงตามวันเกิดปาร์ตี้ไฮโซอ่ะ อ๋อ Oh. Y proseguía a seguir manoseando el armamento. คุณนี้ก็ไปด้วยเหรอ Oh my god. 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 กูขอไปด้วยได้ปะ A donde quieras, bebé. ไม่ ¿Cómo te puedes negar ante eso? ได้ไม่ทำงาน El tonito de su voz. ไม่ได้ไม่ทำงาน Ay, su carita. No estaba soportando. เอ้ามีไหมอ่ะแต่ถ้าไม่ได้ไป Porque no lo dejas ir. ขอเสร็จก่อนได้ปะไม่ Hay un precio que pagar, chiquito. Uy, uy, uy. ย้อยไปก็ได้แต่ปาร์ตี้เนี่ยความลับเยอะนะถ้ามึงเห็นอะไรเข้าอ่ะจะเอาไปบอกใครแล้วกัน ¿Qué clase de secretos? Bueno, ahora sí puedo proseguir. Dice. Oh my god. Ay, qué fuerte. Ay, estos dos nadie los para, Dios mío. เกือบไม่ทันผลแล้วมันมึงเมื่อกี้กูว่าเซ็งก็เต็มที่เลยเฮ้ยตัวนี่ของเพิ่มอีกแล้ววะเนี่ยก็เผื่อไว้ใช้ในงานอนาคตนะมึงมึงเป็นไรวะเนี่ยตัวกูเห็นว่าสีหน้ามึงไม่ดีตั้งแต่ตอนอยู่สตูแล้วอ่ะก็ Cuéntale, bebé. มีอะไรมึงเครื่องอยู่เนี่ยจริงว่า Ay, lo conoce también. มึงไม่น่าให้มึงมาส่งกูเลยอ่ะซวยเลยเนี่ยมึงส่งมาซวยเลยตัวไม่เป็นไร Ahora te ha traído unas, ¿cuánto? ¿43 veces? ¿Cuántas eran hasta el episodio pasado? ไม่เป็นไรแต่ตกหนักขนาดเนี้ยกูไม่ได้กลับบ้านเร็วๆนี้แน่เลยว่ะงั้นมึงนอนนี่ก็ได้นะเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกก่อนเฮ้ยได้เหรอวะเกรงใจดีมันอ่ะมึงไอ้ดีนะอยู่ก็เหมือนไม่อยู่มึงเกรงใจ Ese hombre vive acosando a Jack, así que no te preocupes. โอเคถ้างั้นกูก็ไม่เกรงใจแล้วนะงั้นกูขอไปอาบน้ำหน่อยแล้วกันเหนียวตัวชิบหายงั้นเดี๋ยวกูไปหยิบผ้าเช็ดตัวให้ Procedía a exhibir el material. Thank you. Esa mirada de ahí. ¿Qué pasó? ที่นิวยอร์กเป็นไงบ้างวะ วันไหนสนุกเลยเด็ก โอ้โหสนุกสัตว์
ที่นู่นนะเว้ยแม่งเป็นตัวของตัวเองเหี้ยๆใครอยากทำอะไรก็ทำอยากเอาใครก็เอาแล้วมึงกลับ Justo มา lo que te ทำไมวะ gusta. El กู ambiente ไม่คิดว่า ideal จะกลับ para แคท ti. ริก Debiste haberte quedado allá. เอาจริงๆนะ ตอนที่แรกๆไปแม่งก็สนุกดีหรอก แต่พออยู่ไปสภาพกแม่งก็ไม่ง่ายอ่ะ อยู่ไทยแม่งสบายกว่า แต่ว่ามึงไปมึงน่าจะชอบนะคีย์บอร์ดเวฟมึงดูทั้งปีเลย กูอยากไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันอ่ะ แล้วนี่มึงกับไอเดียนกลับมาคบกันแล้วเหรอ เปล่าอะก็แค่กลับมาทำละครด้วยกัน จริงเหร Y อ se acuestan de vez en cuando. กูดูเหมือนไม่ใช่แค่นั้นนะตอนนี้คนอย่างมึงทำงานกับแฟนเก่าไว้ด้วยเหรอวะ กูแยกย้ายได้นะเว้ยเฮ้โอ้โห ตายยากสัตว์ Hablando de que. A ver qué tan fuertes son tus límites. ต้องเปลี่ยนรหัสเข้าห้องเหรอ กูจะเปลี่ยนเรื่องของกู Por fin lo cambió. ใช่ปะแจ็ค แค่นี้นะ กูยุ่งอยู่ โทรตามขนาดเนี้ย มันไม่เลิกกับมึงหรอกไอ้เชี่ย Así me sigue intrigando qué pudo haber pasado. พี่ผมติดต่อแฟนไม่ได้เลยอ่ะ พี่เปิดห้องมาให้หน่อยได้ไหมครับให้เจ้าของห้องเปิดให้ Hacía uso de sus habilidades de actuación. ผมรอไม่ไหวแล้วอะพี่คือช่วงนี้มันเครียดมากอ่ะ ตอนก็ไม่เคยหลับพูดจาก็แปลกๆอ่ะ ผมกลัวพี่ ผมกลัวมันจะทำอะไรไม่ดีจริงๆอ่ะร้องกับพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมถ้าเกิดมันตายขึ้นมาผมจะทำยังไงอะมันตายคาห้องอ่ะช่วยผมหน่อยนะพี่ได้ไหม Si mueren. Ese niño, puta madre. พี่รออยู่นี่นะ เข้าไปดูดีครับ ขอบคุณนะครับ Tiene sus métodos el desgraciado. Y señor, ¿cómo usted no llama al dueño primero? คือมันร้องแล้วหลับไป No debería tener como que ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ ขอบคุณนะครับพี่ที่มาเปิดประตู El número de ให้ todos พี่กลับได้เลยครับ los residentes. พี่ต้องเรียกรถพยาบาลหรือแจ้งตำรวจเนี่ย ไม่ต้องพี่ ขอบคุณมากนะครับ No, güey. Con la actitud toda sospechosa, yo no sé cómo el señor sí lo dejó. Ay, no puede ser. Mi diva definitivamente está loca. Ay, está acomodando todo. Ya. Reja Center. ¿Qué es eso? What is that? Rehab. ¡Ah! Centro de rehabilitación. Está asistiendo a un centro de rehabilitación. La música sale de su apartamento.พ่อกูได้ยังไง ทำไมกูจะเข้ามาไม่ได้อะ Tiene sus métodos. หรือว่ามึงมีอะไรปิดบังกูอยู่ กูจะปิดบังอะไรมึงกู
o drogas. มึงไปเข้ารีแฮบมาเมื่อไหร่อ่ะทำไมกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ ¿Será porque ya no eres Muy el picado, novio, ya. bebé? Pero Yo claramente aún es importante para él. ทำไมมึงไม่ดูแลตัวเองเลยวะ มึงปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะ ที่กูจะเข้ารีแฮบเพราะว่ามึงทั้งนั้นแหละ แต่ตอนนี้กูโอเคแล้ว กูหายแล้ว ¿En serio? แล้วทำไมมึงไม่เคยบอกเรื่องนี้กับกูเลยวะ แล้วที่กูทำอยู่ทุกวันเนี้ย มันชดเชยอะไรให้มึงไม่ได้เลยเหรอ Pues Muy depende de poco. qué hiciste. กูก็เรื่องเดิมต่อไปจริงดิ กูสาบานได้เลยนะเว้ย ว่าตอนนั้นกูแค่ทำงานจริงๆอ่ะ ¡Sí es! Dean es del que hablaba. El tal James. No, ¿qué dijo? ¿James Dean? Sí, James Dean. Al parecer trabajaba มันไม่มีอะไรเกินเลยแจ็ค ไม่เป็นไรดี como que entreteniendo a gente rica o algo así. กูสาบานได้เลยนะเว้ย ว่าตอนนั้นกูแค่ทำงานจริงๆอ่ะ มันไม่มีอะไรเกินเลยแจ็ค ไม่เป็นไรดี ¿Es por eso? พอไม่ว่ามึงจะพูดยังไง กูก็จะไม่กลับไปจุดนั้นนี่ เพราะฉะนั้น มึงออกไปเถอะ กูไม่ออก กูบอกให้มึงออกไปไง กูไม่ออก กูบอกให้มึงออกไปไง กูไม่ออก Oh my god. ให้ออกใช่ไหม เออ เฮ้ย ไอ้ Oh my god. ไอ้เฮียแจ็คไปเฮ้ยแจ็คไปไอ้แจ็คไป El- ¡Ay! แจ็คไป Lo siento, se oye tan gracioso. Sé que es un momento dramático, pero. Ay, no. Amé el gritito. ก็ Ok. แค่อดีตผมไม่อยากจำ Y a ver, definitivamente no es algo tan grave como pensé que sería, pero igual entiendo a Jack, sobre todo si es que lo hacía en secreto, ¿saben? Si es que nunca le comentó acerca de ese trabajo, pues es difícil hacer que confíe en su palabra nada más, ¿me entienden? Pero la verdad yo sí le creo a Dean que nunca pasó nada. Más que todo porque realmente los veía a ambos bastante enamorados al principio. Y además de eso creo que ahora podemos ver cuánto realmente lo quiere al nivel de querer recuperarlo a como del lugar. Ahora por otro lado pues también está bastante feíto que todo eso haya llevado a Jack a una situación pues bastante desagradable. Claramente es algo que lo marcó mucho, algo que probablemente incluso lo dejó hasta en depresión y por eso es que cae en el alcoholismo. Y sabemos que la recuperación, la rehabilitación pues no es un proceso fácil, entonces creo que está en todo su derecho de pues no querer volver a caer en el origen de todo, ¿saben? A pesar de que a mí no me parezca, digamos que tan grave, no estoy en la posición de minimizar todo lo que sintió y por todo lo que pasó. Entonces es su proceso y él tiene el derecho de decidir cómo lo lleva a cabo. อยากจ ¡Wow! No me imaginaba una situación como esa, ¿eh? Pero me gusta la complejidad. La carita de Tua. ดีลืมใจบ้านหนูอ่ะแป๊บนึงนะดูก่อนเลยมึง Ay, no me digan que es el hijo de pucha. No. No puede ser. Vino por una respuesta. อ้าวบอสซันอ้าวอาโนว่า Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Aquí se va a prender Troya.มึงมาทำอะไรอ่ะ ก็มาหาไงอ้าวบอสซันอ้าวอาโน
Se invitaba solito. ดูหนังอ่ะ เรื่องนี้น่าหนุกอ่ะดูด้วยคนดิ ได้ดิ No. ดูหลายคนจะได้สนุก En este caso no, bebé. Ay, las piernitas de mi Gawin. ต่อตัว Es bien pinche hermoso, mi bebé. อโนกูว่าชมมึงตั้งแต่หน้าเซ็ตละหุ่นมึงดีมากเลย แล้วก็ชุดโรเมโอเนี่ยเข้ากับมึงมาก คนที่เก่งเลยตัวต่างหากมันทำชุดเก่งซะขนาดนี้กูดูดีขึ้นเยอะเลย แต่มึงเนี่ยให้ฟีลนายแบบสมัยที่กูถ่ายภาพที่นิวยอร์กเลย Uy, con los que probablemente también te acostaste, bebé. Le está tirando los perros también a แต่ Arnold. มึงเนี่ยให้ฟีลนายแบบสมัยที่กูถ่ายภาพที่นิวยอร์กเลย กูอ่ะ เฮ้ยจริงๆลุกมึงนะกูว่าฝีนี้แหละไปแค่เดินแบบได้สบาย แล้วมันเป็นยังไงวะงานมึง น่าหัวก็จะเป็นฟิวๆนี้มึงเขาถ่ายรูปโปรไฟล์เก็บไว้แล้วก็ส่งให้พวกแบรนด์แฟชั่นรันเวย์ไม่ก็พวกแบรนด์สตรีทอ่ะ เขาสร้างถ่ายรูปสวยเลยนะเนี่ย กูกำลังเก็บพอร์ตอยู่อะมาต้องถ่ายรูปกูหน่อยดิ Oh my god. เฮ้ย ได้ดิ Esto tomó un rumbo que no esperaba. เหมาะเลยแหละ Ay, Dios ดี mío. ของมึงนะ Boston debe ser versátil, ¿no? Digo, ya que le gusta acostarse con todo lo que se mueve. เดี๋ยวกูไปหยิบขนมกันนะ ฝากเบียร์ด้วยดิ Lo está notando. Está notando la incomodidad y la tensión entre ตรง ambos. ๆนะบอสตันคือคนที่ผมไม่อยากให้รู้จัก Y อัน sí, นี้ที่สุด bebé, va a querer protegerlo. แล้วปกติมันทำงานนี้เหรอทำไมวะ มึงก็ดูไม่ลำบากเรื่องเงินนะ กูไม่ได้สนใจเรื่องเงิน กูแค่อยากเปิด คือไง จะเป็นดีเจตัวท็อป เปิดตามร้านนานๆนี้เหรอ เปล่า กูอยากไปเปิดงานเฟสติวัล กูต้องได้ไปเล่นที่ Tomorrowland ให้ได้ โห ฝันใหญ่นะมึงอ่ะ Pues por algo se ถ้ามึ empieza. งได้ไปจริงๆอ่ะ Todo lo grande empieza por ฝัน un ใหญ่นะ sueño. มึงอ่ะ ถ้ามึงได้ไปจริงๆอ่ะถือกูจองติ๊กเก็ตไปเลย งั้นมึงเตรียมเงินในกระเป๋าตังค์จองติเกตได้เลย พวกกูได้ไปแน่ Bueno, la seguridad. Amamos. มึงนี่เหมือนในแจ็คเหมือนกันนะเว้ย ความทะเยอทะยาน อยู่ในดีเอพวกมึงเหรอ พูดเที่ยอะไรของมึงกูกับมันคนละ DNA กันเว้ยอย่ามาเที่ยงมันได้ปะ Y sí, resulta que al final no eran hermanos de sangre. Pero sí es cierto que ambos son bastante ambiciosos. เป็นไงบ้างโหไม่เจอตั้งหลายปี แล้วทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้เมาแล้วเหรอ เด็กๆงานดีหมดเลยนะรอบเนี้ย รอบนี้กูมาด้วย โอเค Va a hablar con él para sacarle la info, ¿verdad? เดี๋ยวกูไปดูเรือนะเว้ย เออ Írenlo, írenlo. สวัสดีครับ อ้าวไอ้โลพามาทำงานเหรอเพื่อนกันจริงปะเนี่ย เพื่อนดิพี่ว่าแต่ ถ้าผมสนใจงานแบบเนี้ยผมทำกับพี่ได้ปะ สบาย Va a hacerse el interesado en el puesto para saber qué es lo que จะเริ่มงาน hacía วันนี้เลยก็ได้นะ แล้ว James Dean. ผมจะได้เรทเดียวกับเจมส์ดีนปะ เราเป็นเพื่อนเจมส์ดีนเหรอ ก็ไม่แน่ใจว่าดีเดียวกันไหม แต่ถ้าใช่ ผมพามันกลับมาทำงานกับพี่ได้นะ เป็นเพื่อนกัน จะได้มาทำงานพร้อมกัน ว่าแต่พี่มีลูกเจมส์ดีนให้ดูปะล่ะ มี Sí es él, sí es él.
จริงๆมันก็เพิ่งเข้ามาทำงานได้ช่วงปีที่แล้วเองนะแต่ก็ไม่ใช่งานเอ็นพวกนี้หรอกมันก็แค่รับงานคุยกับลูกค้าบางคน Agasajar. อืมนี่ไง ¡Ah! Maldita sea. Bueno, ya sabemos que ese es él. Jardín mismo lo dijo. มาเร็ว Y claramente es una información que va a usar a su favor. โอเคแป๊บนะเดี๋ยวน้องแอดไลน์พี่ไปก่อนก็ได้จะได้ส่งโปรการ์ดมาไปแล้ว Gran error. Dejar tu celular con alguien que recién conoces. ¡Oh my god! Se robaba el video. ¡Ay no! En los adelantos veíamos que al parecer como que alguien había difundido algo acerca de Dean. Es Rafi quien lo hace. Oh my god. ¡Qué hijo de pucha! Oh my god. พร้อมยัง Y a ver, yo sé que Dean lo ha estado molestando bastante y lo ha hecho sentirse pues bastante inferior y todo eso. Así que en cierto modo ese es como uno de los desencadenantes objetivamente hablando, pero no creo que justifique pues lo que el muchacho va a proceder a hacer. La sonrisita, güey. La sonrisita de autosuficiencia. Ay, Dios mío. พร้อมยังเรามาเริ่ม first reading บทโรมิโอแอนด์โรมิโอกันเลยก่อนมาหยิบบทมาเลยลองเริ่มมาเลยนะทุกคนปิดเสียงมือถือก่อนกูขอเวลาแป๊บเดียวพออ่านจบแล้วว่าจะได้ทำงานต่อ Ay, Dios mío. No, mi vida. Y Dean va a pensar que es Jack. Y él es el único que justo no tenía celular. O bueno, más bien debe ser el único al que no le llegó nada. Después de todo le interesa que todo el mundo se entere antes que él. Jack, กลัวนี้แยกย้ายกันเราอะ Oh my god. Se prendió esta mierda, แยก gente. ย้ายก่อนเดี๋ยวกูนัดวันใหม่ขอโทษนะขอโทษไปขอโทษทีขอบคุณมากไปแยกย้ายก่อนเดี๋ยวมึงร้องนอกกันเดี๋ยวคุยกัน Mírenlo cómo se iba. ใครแม่งทำวะ Literal incendiaba todo esto y los dejaba quemándose. ใครแม่งทำวะพวกเราก็รู้เรื่องกันแค่4 คนไม่ใช่หรอ Solo ellos 4 lo หรือมึงเมาแล้ว saben. เผลอไปพูดบอกใครไปดีนกูไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแม่งส่งเข้ามาในกลุ่มคณะแถมใช้แอคปลอมแบบนี้กูว่ามีคนจ้องจะเล่นมึงแล้วล่ะกูถามจริงๆนะแจ็คมึงไม่ได้โกรธกูจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครใช่ไหมนี่มึงพูดเที่ยอะไรเนี่ยก็มึงไม่ชอบงานที่กูทำไม่ใช่เหรอใช่กูไม่ชอบแต่กูรับได้ไงแต่สิ่งที่กูรับไม่ได้คือมึงโกหกกู
Es que es eso, ven, si tan solo se lo hubiera comentado antes, probablemente lo hubiera entendido. Bueno, no estoy segura de eso tampoco, pero me entienden. Siempre es mejor ir con la verdad. แต่กูรับได้ไง Y a pesar de que lo odiaba, al parecer estaba dispuesto a aceptarlo. มึงเรื่องมันก็เกิดมานานแล้วนะเว้ยพวกมึงเลิกพูดถึงเรื่องนี้เถอะ ทำไมกูจะพูดไม่ได้ทิมมี่ ก็มันโกหกกูจริงๆ แล้วตอนนั้นน่ะ มันบอกกับกูว่าจะเลิกรับงานเขา แต่มึง Y no lo hizo. ก็ยังติดต่อเขารับงานกูอยู่ดี ก็กูบอกมึงแล้วไม่ใช่เหรอว่ากูยังมีภาระอยู่อ่ะกูไม่มีทางเลือกแบบมึงนะเว้ยแจ็ค ข้ออ้าง ทุกคนมีทางเลือกเว้ย แต่มึงแค่เลือกทางนี้ก็พูดได้ดิ มึงไม่ได้ลำบากแบบกูนี่ ไม่ต้องใช้ชีวิตดิ้นรนแบบกูไม่ใช่เหรอวะไม่เกี่ยวนะเว้ยดิน Oh my god. มึงต้องยอมรับ Basta ที่ lloro มึงเลือกให้ได้เว้ย และมึงไม่มีสิทธิ์มาสงสัยอยู่กับผมในตัวกูไอ้เหี้ยแจ็คเฮ้ยทำไมแล้ว Oh my god. มันเรื่องจริงนี่หว่า Ya no peleen. หยุดพวกมึงก็ตื่นกันหน่อยดิวะไอ้แจ็คมันจะไปปล่อยได้ไง พวกมึงเลิกทะเลาะกันแล้วรีบหาตัวคนทำเถอะ ทางแม่งยังไงทุกคนก็ตัดสินกูไปแล้วนี่ ไม่ได้มีใครแคร์เหี้ยอะไรกูอยู่แล้ว No, mi chiquito, basta. อย่างที่มึงพูดเลยแจ็ค กูต้องรับผลของสิ่งที่กูเลือกเอง Ay, Dios. Es que claramente era algo de lo que no se sentía orgulloso. Imagínense sentirse expuesto así de esa manera. No, mi Dean. Creo que a este punto ya puedo decirlo y puedo confirmarlo, pero Dean mi protegido, ¿ok? Dean y tú a mis protegidos. Ay, y justo tienen la amistad más bonita de มึง aquí. กลุ่มพวกกูดราม่าเยอะไปหน่อยจะอ่านบทก็ไม่ได้อ่านสักทีเนี่ยชิวเว้ยถ้ากูเจอแบบไอ้แจ็คนะก็ต้องเบรกก่อนเหมือนกันแหละว่าแต่ดีเถอะโอเคปะเนี่ยโอเคแล้วแหละมึงกูคุยกับมันไปแล้วอ่ะมันแค่อยากอยู่คนเดียวอ่ะก็ดีว่างแบบนี้กูจะได้หันมาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ TikToker. ติ๊กต็อกเกอร์ ¿Cómo así? Ah, bueno. ¿Va a publicar sus bailecitos? คนเต้นได้นี่ก็เท่ดีเนาะของแบบนี้นะมึงถ้าอยากเก่งก็ต้องฝึกมาฝึกกับกูฮะทั้งหมดฝึกอะไรมึงฝึกเต้นไง Come มึง on. ให้กูเต้นได้หน่อยมาละเดี๋ยวขออีกทีเลยโอเค Ay, las risitas. นั่งดูบอลแล้ว ¿No es una canción de Lynx? ¿Qué dije? Lynx. ดูบอลแล้ว Linkin, creo que se pronuncia, no me acuerdo. เซฟไว้ก่อนแล้วกันแล้วตัวถามอะไรหน่อยดิมึงกับบอสตันนี่ยังไงวะมึงไม่ชอบมันเหรอคือเรื่องยาวมึงเฮ้ยกูก็ว่างอยู่นะเว้ยนะ Claro que quiere escuchar la ยก historia. เว้นว่ามึงอะไม่อยากเล่ากูก็จะไม่ถาม Oh. ที่กูถามอ่ะก็เพราะเวลาที่กูเห็นมึงอยู่กับมันอะมึงดูอึดอัดมีอะไรปะ Si ven como siempre está pendiente de él y de มึ cómo ง se จ siente. ำที่กูเล่าให้ฟังได้ปะ Lo único que no nota es sus sentimientos por ที่ él. กูเล่าให้ฟังได้ปะ Pero siempre vela por su ก็มันเนี่ย bienestar. จุดแรกกูแบบแม่งทำไมวะ
él le hace pensar a todos, pero no es así. De hecho, hay gente que sigue pensando que él fue bastante claro con Nick y que Nick siempre lo supo y así. Pero, güey, sí les dije yo que siempre había como que esa palabrería con una intención clara de enamorarlo. O sea, eso que le dijo a Tua, lo mismo se lo dijo a ti, a Nick. Ese era su método de manipulación. พยายามจะสานสัมพันธ์ต่อแต่มันก็ชัดการติดต่อไปทุกทางเลย น่าจะไปเจอคนใหม่นี่แล้วก็ดันซวยมันเจอกับแม่ในโปรเจกต์นี่แหละแต่กูไม่ได้อะไรเหมือนมันน้องมึงแค่ไม่ได้เตรียมใจมาเจอกับมัน อย่างไอ้บอสตันเนี่ยนะ ไม่เหมาะที่จะเรียกว่าเป็นคนแรกของมึงหรอก Eso, bebé, dile. เรียกว่าเป็นโจทย์เก่ามากกว่า Como tu ex enemigo. งั้นเอางี้ถ้ามึง Él เจอ no มัน puede ser el primero. แล้วมึ No ง lo ไม่โอเค merece. มึงบอกกูได้เลย ส่งซิกมาเดี๋ยวกูไม้กันหมาให้ Oh, no. Es una masita. ส่งซิกมาเดี๋ยวกูไม้กันห Qué มาให้ escudo humano para más lindo. มึงจะมารับจ็อบเป็นบริการดนะ เอ้า อยู่แล้วบอกว่าตัวคนน่ารักอย่างมึงเนี่ยนะ ยังไงเดี๋ยวก็มีแฟน Oh my god, no le digas esas cosas. โอเคนะ ถ้ามึงไม่โอเคเมื่อไหร่ บอกกูงั้นถ้ากูไม่โอเค เดี๋ยวกูบอกแล้วกัน Arnold es un excelente amigo. No más falta que se dé cuenta que no solo dice esas cosas por amistad. Ay. Ay, cómo va a doler, Dios. Vayan preparando el มึง ibuprofeno. แอบถามที่บ้านมาใช่ปะ Sabe que es él, sabe que fue él. มึงเป็นคนปล่อยข่าวดีนใช่ไหม ไม่ได้ทำ ไม่ใช่มึงก็จะเป็นใครวะ ¿Me quieres ver la cara de จากที่มึง estúpida? พากูไปงาน ก็มีคลิปดีหลุดออกมาบังเอิญไหมปะ มึง ถ้าเรื่องทำงานแบบนี้แล้วอะก็ต้องรู้ตัวปะว่าจะต้องมีดิจิตอลฟุตปริ้นท์ติดตัวไปจนตาย Más. ดิจิตอลฟุตปริ้นท์ติด No, ตัวไปจ pues นตาย qué fea mentalidad. Hay muchas personas que no necesariamente están en todo eso porque ก็ quieren. ต้องแล้วอีกอย่างนะ ใครเขาส่งกันได้ปะไม่ใช่แค่กูนี่ที่รู้เรื่องนี้อะ มึงมั่นใจได้ไงว่ากูเป็นคนทำ โอเค มึงจะเอาอย่างนี้ใช่ปะได้ที่ผ่านมากูเป็นโง่เองอะต่อไปกูจะไม่ยอมมึงอะ จบแล้วใช่ปะเราต้องไปหาใจกันแค่ต้องการคนตอบใจวะ Oh my god. มึงทำไปไม่มีประโยชน์หรอก Y claramente va a aprovechar eso. Qué zorrita resultaste ser, ¿eh? Antes le tenía un poco de lástima, pero ต่อไปกูจะไม่ยอม ahora me empieza a caer re mal. จบแล้วใช่ปะเราต้องไปหาใจกันแค่ต้องการคนตอบใจวะ มึงทำไปไม่มีประโยชน์หรอก มึงก็รู้ว่ากูจะได้ประโยชน์ถึงเรื่องนี้หรือเปล่า Ay, Dios mío. Pues allá tú si quieres recoger las migajas, ¿eh? Ay. No, no puedo verlo así. Lo quiero mucho. Y yo supongo que debe haber una razón fuerte para que haya terminado trabajando en eso. Y bueno, ya mencionó que tenía problemas económicos, pero aún no sabemos como que el contexto completo. Ay, cómo se limpiaba las lágrimas para que no lo vea มา llorar. ทำไมหึ
กูไม่มีอารมณ์ทะเลาะกับมึงแล้วนะ กูไม่ได้มาทะเลาะกูเข้าใจนะเว้ยว่าทำไมมึงถึงต้องทำแบบนั้นในตอนนั้นนะมึงอยากช่วยแบ่งเบาภาระพี่สาวของมึงที่ต้องทำงานส่งเงินทุกวันเนี่ย อ๋อ อยากเป็นเสาหลักของครอบครัวที่บ้านมีปัญหาเรื่องหนี้ยินถึงมึงเคยทำอาชีพเด็กเองนะกูไม่ว่าอะไรเลย Lo que le lastimó fue la ถ้ากูตัด mentira. สินใจคบกับมึงแล้วอะกูรับได้ แล้วถ้าเกิดมึงรับได้จริงๆเนี่ย มึงจะบอกเลิกกูทำไมวะ ก็ตอนนั้นแม่งกูเสียใจไง ที่แฟนตัวเองไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยแทนที่จะพึ่งพากูเป็นคนแรก Lo intentó resolver por él mismo. ทำไมวะดีนกูว่ากูก็ดูแลคนอื่นได้นะเว้ย กูก็ไม่อยากเป็นภาระคนอื่นด้วย Eran una pareja bebé. Las parejas se ayudan mutuamente.มึงจะไม่เชื่อกูก็ได้นะ แต่กูไม่ได้เป็นคนปล่อยความลับของมึง ถึงกูจะโกรธมึงแค่ไหน กูทำร้ายมึงไม่ลงหรอก Porque aún te quiere. Oh my god. Me arruinas mi momento de lloración. กูเห็นมึงเจ็บแบบเนี้ยกูเองก็เจ็บเหมือนกัน Soy yo, hasta se le quebraba la voz. คงไม่เป็นไรมึงเพลินแต่มึงแค่ทำมันเป็นเท่านั้นแหละตอนเนี้ยพิมกูแล้วอะอยากรู้สึกอะไรรู้สึกเลยกูไม่ว่ามึง Oh. Aún se quieren mucho. Uy. Besito con moquito y todo. Oh my god. Oh, mi vida.กูไม่ได้เห็นมึงมานานอ่อนไปบ้างแพ้บ้างไม่ตายหรอก Está acostumbrado a ser el ganador. กูขอโทษมึงด้วยนะเว้ยที่กูมีสาเหตุที่ทำให้มึงต้องเข้ารีแฮบ Oh, los dos están chillando más. ขอโทษเหมือนกัน Entonces volvimos. Ese es un besito de reconciliación. Al parecer llegaste tarde. No te salió el plancito. Te salió el tiro por la culata. Es que, güey,
¿Cuánto más piensas humillarte por alguien que no te quiere, que claramente está enamorado de otra persona? Otra vez el besito. Lo siento, pero esta vez disfruto que te duela, ¿ok? En otro contexto me habrías dado pena, pero no. Después de lo bajo que caíste. Uy. Ay, pero qué bien se comían. No soportaste las consecuencias de algo que tú mismo เป็น creaste. เด็ก MVP ที่พวกมึงกำลังพูดถึงกันอยู่นี่ไงหน้าเหี้ยอย่างสถานเหี้ยเลยไอ้สัส MVP ที่พวกเคยเป็นเด็ก MVP ที่พวกมึงกำลังพูดถึงกันอยู่นี่ไงหน้าเหี้ยอย่างสถานเหี้ยเลยไอ้สัสเพราะเส้นมันเดียว ¿Quién es? ปัญหากูอะมันอยากให้กูไปถ่ายแบบที่สตูดิโอมัน Oh my god. กูก็ต้องการจีบไง Está haciendo el papel de Boeing aquí tratando de ligar con ambos miembros de la pareja. O sea, what the fuck. เพราะเส้นมันเดียมหากูอะมันอยากให้กูไปถ่ายแบบที่สตูดิโอมัน มึงต้องการอะไรกันแน่วะบอสตันกูก็ต้องการจีบไง มึงมาคุยกับกู ได้คำตอบเลย ไอ้แจ็คมึงโง่กลับไปเอาไปดีเลยไอ้เหี้ย กูบอกมึงแล้วใช่ปะ Sí, van a ข volver. นาดไหนอะมึงก็ไม่ได้เอามึงอยู่ดี Y sí, güey. Oh my god. A ver si por fin se da cuenta, Dios mío. No puede permitir que su obsesión por una persona lo haga caer tan bajo. Y digo obsesión porque a este punto yo no creo que sea amor. Les digo que si bien probablemente comenzó por eso, bueno, no exactamente por amor, porque para amar a alguien tienes que haberla conocido bastante tiempo y haber convivido con ella y así. Pero si bien antes sí le gustaba realmente, siento que ahora es pura competitividad con Dean. Como que a este punto para él Jack es un caramelo que no pudo conseguir, ¿saben? Un capricho, una deuda pendiente que tiene. Y a ver, yo sé que Jack tampoco hizo bien ahí el episodio pasado al pues, usar sus sentimientos por él para convencerlo de entrar a la obra. Yo sé que Dean tampoco hizo bien al restregarle en la cara todos sus logros y hacerlo sentir inferior y todo eso. Pero definitivamente lo que hizo en este episodio cruzó cierto límite y hasta Ron se dio cuenta de eso. Entonces, nada, no sé qué esperar para los siguientes episodios. No sé si se pueda llegar a poner peor el asunto, la rivalidad entre ambos. La verdad creo que sí se puede llegar a poner aún peor porque pues estamos en el tercer episodio, pero al parecer también vamos a tener como que la aparición de alguien nuevo porque lo mostraron nada más de espaldas. Entonces me pregunto quién es y qué problema tiene con Dean. A ver, en este episodio pues ya finalmente nos dijeron qué pasó en la relación entre Jack y Dean. Les digo que fue algo completamente distinto a lo que me imaginaba, y es que saben que tenía por ahí las sospechas de que Dean quizá había sacado los pies del plato, más que todo por su actitud actualmente, el cómo coqueteaba con Jack y otras personas a la vez y así. Pero yo supongo que eso era nada más para atraer la atención de Jack y precisamente molestarlo, porque lo que quiere es recuperarlo. Y es que sí, a la vez también sentía que algo no cuadraba en esa teoría por lo bastante enamorados que se veían al principio de todo. Entonces lo que pasó realmente conecta con todo bastante bien y es una situación bastante compleja. Puedo llegar a entender el punto de vista de ambas partes. Por un lado, Dean queriendo como que resolver todo él mismo por su cuenta sin querer ser una carga ni para su novio ni para su hermana. Al parecer su hermana pues era la que se hacía cargo de todo para pagar la universidad y todo eso, y él pues quería aligerar esa carga y es por eso que se mete en todo esto. Al parecer en cierto punto pues sí llegan, o sea, Jack y Dean sí tenían una relación mientras él trabajaba en eso, pero en algún momento Dean le dice que ya no lo va a hacer. Pero pues a pesar de todo eso le miente y sí lo hace, y eso es lo que le duele a Jack, la mentira. Y también el que no se haya apoyado en él, por así decirlo. A pesar de que claramente Jack no disfrutaba del trabajo que tenía Dean,
pues según él nos dice era capaz de entenderlo y aceptarlo. Siento que todo ese tema tiene potencial para profundizarse aún más, no sé si lo vayan a hacer de aquí en adelante, pero les digo que hay potencial, hay bastante potencial, porque es que la cosa no solo quedó ahí. Después de eso Jack al parecer pues tuvo problemas de alcoholismo, estuvo en rehabilitación, en toda la cosa, entonces es como que un periodo grande de tiempo en el que pasaron muchas cosas. Creo que estaría bueno en algún momento como que tener esos flashbacks para entender mejor la situación, para sentirla, interiorizarla, ¿saben? Porque por ahí siento que quizá, al igual que en cierto momento lo pensé, personas podrían decir que no fue tan grave lo que pasó y que quizá podrían haberlo arreglado comunicándose en ese entonces, pero pues no sabemos cómo pasaron exactamente las cosas y los problemas de comunicación que pudieron haber habido. Ya sabemos cómo suelen ser las relaciones, entonces por eso les digo que no me atrevo a minimizar lo que Jack sintió en ese momento. Amé que por fin ambos hayan abierto sus corazoncitos para finalmente hablar del tema, y de alguna manera todo esto es gracias a Rafi, porque pues todo esto pone a Dean en una situación bastante vulnerable. Por primera vez lo vemos literal como que derrotado, acabado, y lo que me dolió verlo así, güey, porque ese no es el Dean que conozco, pero a la vez forma parte de él, ¿saben? Estos momentos de vulnerabilidad, y amé que Jack le haya dado la seguridad de tener ese momento frente a él, de poder quebrarse frente a él. Incluso Jack también terminó llorando, como él mismo dijo, lo que lo lastima a Dean también lo lastima a él, entonces y hubo besito ahí de reconciliación. No sé si es una reconciliación completa, tipo de volver a ser pareja, pero como que al menos ya se aclararon las cosas de antes y ya no hay como que ese resentimiento. Igual aún tengo miedo porque pues claramente faltan muchos episodios, entonces si vuelven ahora no me quiero imaginar qué podría pasar después para dañar nuevamente la relación. Pero bueno, vamos paso a paso. Por el lado de Arnold y Tua, a ver, Boston está haciendo de las suyas nuevamente, tal y como lo esperábamos, porque pues para eso vino, para eso lo llamaron los escritores. Les digo que al parecer el hombre es versátil porque pues le entra todo. Le entra a todo, y no dudo que literal con cada persona a la que fotografió en Nueva York se haya acostado con ellos. Ya supimos qué pasó entre Tua y él, al parecer fue su primera vez y su primer beso también, y Tua obviamente como todos supongo yo terminó ilusionándose para luego proceder a ser ignorado, ghosteado. Mi chiquito incluso toma la responsabilidad por haberse ilusionado él solito, pero les digo, Boston tiene mucha más responsabilidad de lo que ciertas personas quieren aceptar. Pero bueno, una vez hijo de pucha, siempre hijo de pucha. El punto es que ahora vino a hacer su desmadre en la relación entre Tua y Arnold, y como que se está ligando a ambos. Arnold quiere proteger a Tua de él, Tua quiere proteger a Arnold de él, entonces yo no sé cómo va a terminar todo eso. Les digo que me recuerda un poco a Boeing en la primera temporada, ¿se acuerdan? Aunque en ese caso el interés de Boeing pues era la venganza, aunque yo creo que también disfrutaba de pues ligarse a los dos. Y bueno, finalmente respecto a la relación de Rom y Rafi, pues en este episodio como que Rafi lo estuvo manipulando a Rom, primero para que le diga la verdad, y luego al ver que no iba a soltar la sopa, no iba a abrir la boca, pues para averiguar él mismo lo que sea que estaba pasando ahí, porque pues se le hizo bastante sospechoso el nombre que escuchó y luego la actitud de Rom. A mí también se me hizo sospechosa. Yo dije, por un momento pensé que Rom quizá había tenido algo con Dean o qué pedo, pero pues ya sabemos lo que pasó ahí. Ahora también se me hace bastante lindo de parte de Rom que, a pesar de que, por así decirlo, no es que le deba lealtad a Dean, aún así no le haya querido decir nada a Rafi. Y es que, güey, hasta él sabe que hablar o exhibir un secreto como ese acerca de otra persona pues no es para nada digno. Como les digo, yo sé que Dean tampoco es una santa paloma y que de algún modo pues él también provoca bastante y constantemente a Rafi, restregándole en la cara lo de Jack, lo del papel de la obra y todo eso, pero creo que no era motivo suficiente para que el muchacho termine haciendo lo que hizo. Rom terminó decepcionado de él, yo también terminé decepcionada de él.
hasta me llegó a caer bastante mal en este episodio. No diría que lo odio porque pues aún falta mucho, entonces veremos si el chico como que endereza un poco el camino por el que está yendo o si la caga incluso aún más. Eso ya lo veremos en los siguientes episodios. Hasta aquí dejo cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio de hoy. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.